ಎಸ್1 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್1 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಜಾವೀದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎನ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೋಲಾರದ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಕಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುತ ಸಮಾವೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಕಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಯಾವುದೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಜ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಜ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಎಸ್1 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಶ್ಮೀರನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಉಗ್ರವಾದ ದಾಳಿ, ಕೆಲವರು ಸಾವು ಪರಿಣಾಮ. ಅವರ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ये झूठ है, झूठ का एक परिंदा है। हाजिरीन, औकाफ की जायदाद 6 लाख एकड़ से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और मजहब के मानने वालों के पास इससे कम जायदाद है। सिर्फ तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट के पास 4,70,000 पर 8,000 एकड़ जमीन मौजूद है। आंध्र प्रदेश में 4,60,000 पर 8,000 एकड़ मौजूद है। सिर्फ इन 2 रियासतों को अगर जमा किया जाए 9,40,000 पर 6,000 एकड़ जमीन होगी, और हम कभी नहीं चाहते कि उनकी ये जमीन महफूज ना रहे। हमारा उसके साथ किसी किस्म का गलत ख्याल नहीं है। आपके पुरखों ने दिया, आपको मुबारक हो, बल्कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि आप हुकूमत वाले दूसरे धर्म के लोगों की जमीनों की हिफाजत का भी काम करें। और हमारी ये जमीन कैसे हासिल होगी? मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कार्रवान के सामने आसानी से समझने के लिए छोटी सी बात कह दूं तो मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे मोहल्ले आबाद होते हैं, घर बनाए जाते हैं, लेआउट बनाने वाले 1-2 साइड 3 साइड या तो वो खुद छोड़ते हैं, या हमारी आबादी, मुसलमानों की आबादी, आप जैसे गैरतमंद जमा होते हैं। नौजवान भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, मालदार भी, गरीब भी बैठता है, आपस में मशवरा करता है। हमारे तो घर बन गए, लेकिन अल्लाह का घर नहीं बना। फिर क्या होता है? कोई 1 रुपया चंदा देता है, कोई 10 रुपये चंदा देता है, कोई 100, 200, 500, 1000 रुपये चंदा देता है। फिर अल्लाह के घर के लिए जमीन खरीदी जाती है। फिर मशवरा होता है, तामीर के लिए झोली पकड़ी जाती है। हमारा मुसलमान, छोटे से छोटा मुसलमान, मजदूरी करने वाला, ठेला गाड़ी धकेल कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला,
ताकि अल्लाह के घर की तामीर का काम हो सके। फिर मुसलमान अल्लाह का घर बनाते हैं, बच्चों की तालीम के लिए मदरसा बनाते हैं, ईदैन की नमाज के लिए ईदगाह बनाते हैं, हमारे मरहूमीन की तदफीन के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन के पैसे इकट्ठा करते हैं। तो आप बताएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये लड़ाई, आपको रास्तों में निकलने की ये दावत, आपके एक एक उस रुपये की हिफाजत की लड़ाई है जो 1 रुपया आपने अल्लाह को दिया था। आपके 5-10 रुपयों की हिफाजत की लड़ाई है जो आपने अल्लाह को हवाले किया था। उसका मालिक कोई इंसान नहीं, वो जगह जो आपके पैसों से खरीदी गई और अल्लाह के घर तामीर किए गए, वो अल्लाह की मिल्कियत है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही आवाज लगा रहा है कि मुल्क में औकाफ की जो जायदादें हैं, हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, हमारे जो ईदगाह हैं, हमारे जो कब्रिस्तान है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है। ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ದು ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ, 100, 500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಮೀನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ और गुरुद्वारा बिल्ड ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಧರ್ಮ ಅವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸೇರಿ ಮಸೀದಿ 1 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 100, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ, ಈದ್ಗಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಮಶಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಬ್ರಿಸ್ತಾನ್, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬರೋಣ ದುಡ್ಡಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಜಮೀನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಕಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ನಿಮ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇದೆ, 6 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡುವಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ 9,46,000 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ತಾವು ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದರಾಳಾಗಿ ನಮಗೆ ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳದ ನಿಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ अपनी ईमान उस खुदा पर है जिसने फिरौन को पानी में डुबो दिया और जिस मूसा को शहीद करने के लिए हजारों मासूमों का कत्ल किया, उसी मूसा को उसके दरबार में परवरिश करके दिखाया. मेरा आपका ईमान उस वहदहू ला शरीक पर है जिसने नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से तबाह किया और हजरत इब्राहिम का बोलबाला किया. नमरूद की जलाई हुई, सुलगाई हुई उस आग को हजरत इब्राहिम पर गुले गुलजार बना दिया.
میرا آپ کا ایمان اس خدا پر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر کنویں میں گرا دیا. اللہ نے جبرائیل کو اتنی تیزی سے دنیا میں بھیجا, جاؤ جبرائیل یوسف کنویں کی منڈیر سے پانی میں نیچے گرنے سے پہلے تم ان تک پہنچ جانا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا. میرا آپ کا ایمان اس خدا پر ہے جو خدا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دشمنوں کے سامنے, کفار مکہ کے سامنے آپ ہجرت کے موقع پر نکلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کفار کی آنکھوں میں پردہ ڈالتے ہیں. بحفاظت اللہ اپنے محبوب کو لے جاتا ہے اور کفار بہی کے بہی رہ جاتے ہیں. میرا آپ کا ایمان اس اللہ کی ذات پر ہے. کفار نے آپ کا پیچھا کیا, غار میں آپ تشریف فرما ہے, آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہاتھیوں کو نہیں بھیجا, اونٹوں کو نہیں بھیجا, گھوڑوں کو نہیں بھیجا, کبوتر اور مکڑی کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے انتظام حفاظت کا فرمایا. میرا آپ کا ایمان اس خدا پر ہے. ابرہا نے لشکر لے کر, ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا. انجام اللہ نے ایسی ذلت مقدر کی کہ چھوٹے چھوٹے معمولی پرندوں کو بھیجا. وہ پرندے اپنے چونچ میں, اپنے پنجوں میں وہ تنتری لائے اور اس ہاتھیوں کے لشکر پر ڈالا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس طرح کے وقت کے قانون لا کر نیا جو ترمیمی قانون آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ نے بھی اخبار کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے, مختلف چینلوں کے ذریعے آپ نے اس قانون کی خرابیوں کو جان لیا. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہمارے ذمہ دار, ہمارے اکابر, ہمارے سرپرست, ہمارے علماء, ہمارے قائدین, ہمارے دانشوران, ان کی دن رات کی محنت ہے. آدھی صدی کا عرصہ اس کو قائم ہوئے گزر گیا. ان بزرگوں نے, ان اکابرین نے جب بھی امت کو آواز دی, امت روڈ پہ اتر آئی, سڑکوں پر اتر آئی, چوراہوں کو جام کیا اور حکومت وقت کو پیغام دیا کہ مسلمان اس ملک میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. رسول اللہ کی شریعت میں دخل اندازی و مداخلت ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. ان کی آواز پر آپ حضرات بھی آئے, آپ کے کاروبار کو بند کیا, گھروں کو آباد کیا. تو یہ مسلمانوں کی وقف کردہ یہ جائیداد, یہ زمینیں, اس میں جو تبدیلی قانون کے ذریعے سے اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے قانون یہ تھا کہ مسلمان کوئی بھی وقف کر سکتا ہے, غیر مسلم بھی کسی مسجد کو جگہ دے سکتا ہے. یہ صدیاں بیت گئی, کتنے غیر مسلموں نے مسجدوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, ان کی رعایا کے لیے, کیونکہ وہ حکمران تھے, راجا تھے, تو انہوں نے یہ اپنی رعایا کو خوش کرنا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے جائیدادیں دی. تو اچھی بات ہے, اگر وہ وقف کرنا چاہیں اور رعایا کو خوش کرنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے, انہوں نے دیا. لیکن موجودہ قانون میں ترمیم کر کے انہوں نے یہ پاس کیا کہ اب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے لیے اپنی زمین وقف نہیں کر سکتا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف کونسل میں غیر مسلم ہوں گے اور وہ بھی لازمن ہوں گے, وقف بورڈ میں غیر مسلم ہوں گے. بارے تمہارا دوہرا رویہ
सके आप हजरात अपने सोशल मीडिया के जरिए से ये जितने नौजवान बैठे हुए हैं इधर उधर की चीजों को छोड़ दो। अब एक मौका है आज हमारे लिए, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। अगर ये काला कानून नाफिज हो गया, याद रख लो आप हजरात जानते नहीं है, जैसा कि उलमा ने आप हजरात के सामने बयान किया है, आप हजरात तो देखेंगे। मैं इसलिए आप हजरात के सामने ये दरखास्त पेश कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के जरिए से काम करेंगे आप जो है इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ये लोग इंशाअल्लाह अपने कानून को वापस लेंगे। मगर एक बात मैं आपके सामने आज कर देता हूँ, जो मुझे उन्वान मिला गया था, मगर मैं ये उन्वान आप लोगों के लिए नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं हुकूमत वालों के लिए ये उन्वान पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात फरमाते हैं कि हमारे औकात पर आपने कलम उठाया है और आपने जो है कानून पास किया है, अपने इस कानून को आपने पास किया है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपने हमारे लिए जो कानून नाफिज किया है, ये जो काला कानून, जो जहरीला कानून आपने जो नाफिज किया है, हम कौन है आपको ये बताना मुझे चाहता है, इस हुकूमत को बताना चाह रहे हैं हम लोग, इस पैगाम को हम समझाना चाह रहे हैं कि हम कौन है। हम वो लोग हैं जो 800 साल से हमने इस हिंदुस्तान को सजाया था, हमने इस मुल्क को हमने ऐसे सजाया था ना कि कोई इसकी मिसाल नहीं दे सकता। अंग्रेज आया तो उसने इस मुल्क को लूटा था, मगर जब हमारा ताजमहल सजा हुआ है, हमारा कुतुब मीनार सजा हुआ है, मगर मैं आपको एक बात इसलिए हुकूमत से याद करना चाहता हूँ कि हमारे असलाफ ने और हमारे अकादरीन ने, हमारे पुरखों ने जो जिस तरीके से इस मुल्क को सजाया है ना, बरोज़ चारशुबा हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने हम सब से ये गुजारिश की है कि रात के 9 बजे आप अपने घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों और कारखानों की लाइट बंद करके, आप पूरे मुल्क में ये लाइट बंद करने का एहतजाज हो रहा है, बत्ती गुल प्रोग्राम है। आपसे गुजारिश है, नोट फरमा लें, 30 तारीख बरोज़ चारशुबा आप रात के 9 बजे जरूर अपने घरों, दुकानों की लाइट बंद करके दरूद और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ रहेंगे। हमारे वॉलंटियर्स हज़रात से गुजारिश है कि जाने वाले मजमे से आप प्ले कार्ड्स और